যদি একথা সত সাত পাদ সাথীরে চালিলে শত্রু যদি মিত্র হয়ে যায় নির্মম নিষ্ঠুর নামটা যদি হ্যাঁ হয়ে যায় তাহলে আমি ଦି ଘଣ୍ଟାକ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାତ ପାଦ ଅନୁସରଣ କରିବାନି ବରଂ ଚଟାଣ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ପାଦ ଚିହ୍ନ ଉପରେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଆମେ କହିବା ଆମ ମାମାକୁ ତମେ ଗ୍ରହଣ କର ଚାହିଁଛୁ କଣ ଆରେ ଗଡ଼ିଥା ବଞ୍ଚିଦେବ ମୋ ମାମାଙ୍କ ଜୀବନ ହଟିଯାଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ସନ୍ଦେହର କଳା ବାଦଲ